Hi guys, kakain naman ako guys. Ang ulam ko ngayon guys, longganisa guys. Ito guys. Nasa loob pa guys, no, di ba? Oh. Luto na guys, luto na to guys. Niluto ko na to guys. Oh, ito na. Ang kailangan nito guys, may dala tayong gunting. Ganyan ang pag ano dito guys. Kailangan lang gunting guys. Okay. Oh, yan guys. Pagkatapos ganyan. Oh. Ilagay mo sa inyong ilagay mo dito guys. Oh. Tapos na. Pag nagmamadali guys, ganyan lang gawin guys. Oh, may tag pa. Oh. May nakasulat pa sa loob. Oh. Luto na yan guys, luto na. Oh. Dalawa sila guys, oh. Okay na guys. Sarap to guys, oh. Longganisa. Hindi talaga natin malilimutan guys ang gatas na Bear Brand. Talaga guys. May gatas talaga guys. Importante talaga ang gatas guys. So lagyan natin ng mainit na tubig. Kunting mainit na tubig. Oh. So guys. Okay guys.